तभी अजानों की आवाज़ आने लगी। निम्रा ने सामने लगी वाल क्लॉक पर देखा तो वहाँ मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। उसके दिमाग में झुमका सा हुआ। वो हमेशा मगरिब के वक्त ही दिखाई देता है। अगर ये बिल्ला कोई और हुआ तो अपना सब कुछ बदलेगा ज़रूर, वो सोचती हुई बोली और अपने ऊपर से कंबल हटाकर वो उठ खड़ी हुई। पाँव में चप्पल पहनकर वो गैलरी का दरवाज़ा धकेलती गैलरी में आ गई। वो वापस सामने देखने लगी। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उसे उस कुत्ते के भौंकने का मफ़हूम समझ आया था। अचानक उसके जिस्म में ठंड तारी होने लगी थी। उसे अपने करीब फिर किसी का एहसास हुआ तो वो बगैर देर किए पलटी थी। सामने वो बिल्ला बैठा था। आज उसका वही रूप था जो उस दिन था। सुर्ख होती आंखें, खून से लथपथ मुंह और नुकीले नाखूनों पर भी खून था, जिसमें अजीब सी महक आ रही थी। शायद वो किसी इंसान का खून था। तभी निम्रा की नज़र सामने लगे शीशे पर पड़ी और वो बका बका से अपने चेहरे पर हाथ फेरने लगी। उसके चेहरे पे किसी चीज़ के मारने के निशान थे और ये खून निम्रा का ही था। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो बामुश्किल बोली। बिल्ले ने कोई जवाब ना दिया। मैं जानती हूँ तुम बिल्ले नहीं हो, वो चीखती थी। तभी वो बिल्ला गर्दन झुका गया और यकदम वहाँ धुंध सी होने लगी। निम्रा ने चेहरे के सामने दोनों हाथ रख दिए। आहिस्ता आहिस्ता वो धुंध मिटती गई और जब उसने सामने देखा तो उसके औसान खता हो गए। वो चीखना चाहती थी मगर हल्क में ही उसकी चीख अटक कर रह गई। वो बहुत ही ख़तरनाक हद तक खौफनाक शख्स था। वो शायद उसी कब्रिस्तान का था। मैं भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत था, मगर तुम जैसी ही खूबसूरत लड़की ने मुझे धोखा दे दिया था। वो उसके करीब आया था जब निम्रा उससे 2 कदम पीछे हटी थी और रीलिंग से जा चिपकी थी। वो बोला, तो फिर ये कि अब मुझे तुम पसंद आ गई हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, और अगर किसी ने तुम पर नज़र डाली तो मैं उसे भी ख़त्म कर दूंगा। वो सरगोशाना अंदाज में बोला और उसका गाल थपथपाया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो मिन्नतें करते हुए बोली। अरे ऐसे कैसे? मुझे तुम पसंद आई हो और मुझे जो पसंद आता है मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसकी आवाज़ भी उसकी तरह ख़तरनाक थी। निम्रा को अपने हाथ पांव ठंडे पड़ते महसूस हुए। उसने ज़ोर से आंखें मीच ली और अगले ही पल वो जिन उसके अंदर घुस गया था। निम्रा को समझ न आया और जब आया तब तक वो किसी और के कब्ज़े में थी। अब ये मेरी है, वो निम्रा के जिस्म में मौजूद था और कहका लगाकर हंसता था और वापस चलकर बेड पर आकर लेट गया। उसने अपने बाल पोनी से आज़ाद कर दिए थे और आगे कर लिए थे। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थी मगर किसी की आहट पर वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई थी। बेटा ये खाना खा लो। उन्होंने खाने की ट्रे उसकी जानब बढ़ाई, जिसने उसे दाड़ते हुए फेंक दी। दफ़ा हो जाओ यहाँ से बुढ़िया, वो दाड़ रहा था और उल्फत बेगम ने उसके अंदाज पर हैरत के समंदर में होता जन हो गई थी। ये क्या कह रही हो निम्रा? उन्होंने हैरत से कहा। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, नहीं तो मैं उसको नुकसान पहुँचाऊँगा, समझी?
वो गुराया था और उल्फत बेगम को उसका लहजा कुछ समझ ना आया। उन्होंने आगे बढ़कर उससे गले लगाया। मेरी बच्ची क्या हालत बना रखी है अपनी, वो नम लहजे में बोली। तभी उस जिन ने उन्हें धक्का दिया था और धक्का इस जोर का था कि वो बेड से नीचे गिर गई थी। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वो भागती हुई कमरे से निकल गईं और लाउंज में आकर टेलीफोन में किसी का नंबर डायल करने लगी। हेलो अशरफ साहेब, प्लीज़ जल्दी घर आ जाएं, वो रोते हुए बोली और कॉल काट दी। थोड़ी ही देर में अशरफ साहिब आ गए थे। क्या हुआ बेगम, वो परेशानी से बोले। अशरफ साहेब, मुझे निम्रा ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ चलें, वो घबराती हुई बोली और उन्हें खींचती हुई ऊपर ले गई। ये देख लें, उन्होंने सामने देखा तो सब कुछ ठीक था और निम्रा सुकून से सो रही थी। उल्फत बेगम की आंखें फैल गईं। यहाँ तो कुछ नहीं बेगम, वो हैरत से बोले। मेरा यकीन करें अशरफ साहेब, निम्रा अभी ठीक नहीं थी, वो रोते हुए बोली। बेगम, आपका वहम होगा, आपको लगता है निम्रा की ज़्यादा ही फिक्र हो गई है, इसलिए आप ऐसा कह रही हैं। वो उन्हें दिलासा देते हुए बाहर निकले थे। आप मेरी बात का यकीन करें, वो तासफ से बोली। अच्छा, आप एक काम करें, किसी मौलवी को बुलवाएं, बस मेरा वहम दूर कर दें, वो हल पेश करती हुई बोली। तो उन्हें भी यही ठीक लगा। ठीक है बेगम, अभी आप सो जाइए, हम सुबह देखते हैं। वो उन्हें तसल्ली देते हुए कमरे में ले गए। वो समझ तो चुके थे कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उल्फत बेगम को इतना बड़ा वहम नहीं हो सकता था। वो पूरी रात उनकी आंखों में कटी थी। सुबह सवेरे ही वो अपने जानने वाले मौलवी को ले आए थे। वो जैसे ही उन्हें लेकर आए, वो घर में कदम रखने से पहले ही रुक गए। यहाँ कोई गैर मखलूक है, वो पूरे घर को देखते हुए बोले। जी मौलवी साहिब, तभी तो आपको लेकर आया हूँ, प्लीज़ आप उसे यहाँ से दूर ले जाएं, वो मिन्नत करते हुए बोला। उन्होंने एक पत्तों की लड़ी पर कुछ पढ़ा और वो अशरफ साहिब की जानिब बढ़ाया। ये यहाँ दरवाजे के बीच में बांध दो, उससे वो मखलूक बाहर नहीं जाएगी। वो संजीदगी से बोलकर अंदर की जानिब बढ़ गए और अशरफ साहिब ने उनके कहने के मुताबिक बांध दी। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ऊपर कमरे में। सुबह से कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, कहीं वो बाहर ना निकल जाए, वो सब बताते हुए बोले। कहाँ है उसका कमरा? वो तस्बीह के दाने गिराते हुए बोले। आए मैं आपको ले चलूं? उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे बता दो, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो हाथ का इशारा उसे रोकते हुए बोले तो वो उन्हें कमरे तक ले गए और ख़ुद बाहर खड़े हो गए। दरवाज़ा खुला देखकर वो परेशान हो गए। बच्चे, तुम तो कह रहे थे कि तुमने दरवाज़ा बंद रखा था। वो पेशानी पर बल डालकर बोले। जी मैंने बंद कर दिया था, वो उलझ कर बोले। कहीं मेरी बीवी ने तो यकदम उनके जहन में चमका हुआ। अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं, उसे मेरे आने का इल्म हो गया होगा, तुम्हारी बीवी को ख़तरा है। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उल्फत बेगम ऊपर को उठी हुई थी और हाथ पैर मार रही थी। अशरफ, मुझे बचाएं, वो गले पर हाथ रखे गड़गड़ाई। बाबा ये क्या? वो परेशान से हो गए। उन्होंने कुछ पढ़ा तो वो नीचे को आ गईं। निम्रा कहाँ है? उल्फत, अशरफ साहब ने पूछा। उन्होंने गैलरी की तरफ इशारा किया। वो सब गैलरी की जानब बढ़े। जो गैलरी की दीवार पर बैठा गोश्त की कच्ची बोटियां चबा रहा था,
وہ بھی کسی انسان کا گوشت تھا۔ مولوی صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے پیچھے رہنے کو کہا اور گیلری کا دروازہ بند کر دیا۔ گیلری کا دروازہ بند ہونے پر اس نے اپنا شغل سے ہاتھ روکا تھا اور کھا جانے والی نظروں سے مولوی صاحب کو گور رہا تھا۔ اوئے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چلا جا یہاں سے، نہیں تو میں یہاں سے کود جاؤں گا اور یہ لڑکی مر جائے گی، وہ اپنی مردانہ آواز میں بولا۔ مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کسی چیز کا ورد کرنے میں محو تھے۔ انہوں نے ایک مٹی کی پیالی سے مٹی نکالی اور ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ وہ اتنی سی مٹی بھی اس کو ہلا گئی تھی۔ وہ چیخنے لگا، آپ لوگ جلدی سے رسی کا بندوبست کریں۔ انہوں نے ہدایت دی اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے اور مٹی وہ اس کی جانب پھونک رہے تھے۔ وہ کراہ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ تب تک اشرف صاحب رسی لے آئے تھے۔ اسے اٹھا کر انہوں نے بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھ پاؤں بیڈ سے باندھ دیے۔ وہ سب اپنے لخت جگر کے ساتھ نہیں کرنا چاہتے تھے مگر مجبور تھے، انہیں اپنی بیٹی کی جان عزیز تھی۔ وہ مزاحمت کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ، نہیں تو کوئی زندہ نہیں بچے گا، کوئی نہیں۔ وہ اپنی جان لگا رہا تھا مگر مولوی نے ایک گھیرا بنا دیا تھا بیڈ کے ارد گرد۔ وہ رسی کھول بھی لیتا تو اسی جگہ سے باہر نہ جا سکتا۔ اچانک اس کے خطرناک آثار نرم پڑ گئے اور نمرہ کی رونے کی آواز ابھری، امی مجھے کھولیں، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ تڑپ کر بولی، میری بچی، وہ بھی ایک ماں تھی۔ اپنی بیٹی کی تڑپ کی آواز سن کر وہ آگے بڑھی تھی اور کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو بیٹی، یہ غلطی مت کرنا، وہ تمہیں بھٹکا رہا ہے، اسے روکتے ہوئے بولے تو اس نے غصے سے ہنکارا بھرا اور الفت بیگم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہے؟ چھوڑ دے، وہ تجھے کیا دے دے گی، چھوڑ دے اسے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اس نے کہکا لگایا، مجھے یہ اچھی لگی ہے، تم لوگ جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور میں اسے اپنا بدلہ پورا کروں گا۔ وہ بیٹھا تھا اور دھارتے ہوئے بولا مگر پھر دوبارہ لیٹ گیا تھا، تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب کے لب پھڑ پھڑا رہے تھے اور وہ درد سے تڑپ رہا تھا اور چند پل بعد اس کا جسم جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ چکا تھا اور پھر مولوی صاحب نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کے گلے میں تعویذ باندھ دو۔ انہوں نے تعویذ اشرف صاحب کے ہاتھ میں پکڑایا اور جیسے ہی اس کی جانب تعویذ پہنانے کے لیے بڑھے، اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گردن ادھر سے ادھر کرنے لگا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چیخ رہا تھا اور نہیں نہیں کی گردان الاب رہا تھا۔ اس کی مت سنو، پہناؤ اسے یہ تعویذ، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ وہ ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر بولے تو اشرف صاحب نے سر ہاں میں ہلایا اور کافی دیر تک وہ ورد کے بعد آخر کار انہوں نے وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے اشرف صاحب کو بہت نقصان پہنچایا تھا مگر انہیں اپنی بیٹی کو بچانا تھا۔ چند گھنٹہ اور محنت کے بعد آخر کار وہ اس کے جسم سے نکل کر نیست و نابود ہو گیا تھا۔ سب نے ہی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نمرہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں
ایک دن میں ہی اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے اس کا جسم نحیف سا ہو گیا تھا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی مگر رسی کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ اس دفعہ الفت بیگم نے اس کی رسی کھولنے سے پہلے مولوی صاحب کو دیکھا تھا، کیونکہ اب وہ کوئی حماقت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اب کھول دو، اس بچی کے ہاتھ بہت بہادر ہے، اتنی مشکلوں کو پار کر کے آئی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ الفت بیگم نے اس کی رسیاں کھول دی تھی اور وہ ماں کی آغوش میں چھپ کر سسک پڑی تھی۔ اشرف صاحب بھی نم آنکھوں سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ وہ کافی سہم گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اب وہ بالوں کو کھلا نہیں چھوڑتی تھی اور مغرب کے وقت وہ گیلری میں نہیں جاتی تھی، بلکہ مغرب کے وقت اپنے امی ابو کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ اس کی چھوٹی سی غلطی نے اسے اتنی خطرناک مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اب وہ تھوڑی تھوڑی سنبھل رہی تھی۔ انہوں نے گھر بھی تبدیل کر لیا